Hello, everyone. I hope all of you in a very good health today as we come to our third session of extensive reading course. In this session, the topic is about building a powerful vocabulary. Why we should build a powerful vocabulary? Wait a moment, please. Here, good reading comprehension depends on an understanding the word you are reading. Jadi, untuk mendapatkan reading comprehension, pemahaman terhadap reading material, bacaan yang kita baca, tentu kita harus punya understanding dulu. Understanding about the words that you are reading. Kita harus memahami vocabulary atau kata-kata. Kata yang kita baca itu apa maknanya. Kita harus memiliki pemahaman dulu terhadap vocabulary-nya. Barulah nanti, as the result, we will get a good reading comprehension. The more words you recognize and understand in a text, the better your comprehension will be. Jadi semakin banyak vocabulary kita, semakin banyak kosakata, semakin banyak kata-kata yang kita kenali, kita pahami dalam sebuah teks, maka akan menjadi semakin lebih baiklah comprehension kita terhadap bacaan tersebut. The lesson objective for this session is you will learn and practice 5 important strategies for building your vocabulary. Jadi di sesi hari ini untuk extensive reading-nya kita akan mempelajari strategi-strategi. There will be 5 important strategies for you to apply or to implement in order to build your vocabulary. Yeah, are you ready? Ready, ya? We directly come to the strategy. Here is the strategy number 1. Firstly, you need to check your knowledge of the words used most frequently in English. Jadi kita cek dulu about our knowledge. Knowledge tentang apa? Tentang kata-kata yang digunakan paling sering dalam bahasa Inggris. Jadi sama, bahasa itu rata-rata sama. Ada kata-kata yang sering digunakan, frequently used, ada juga kata-kata yang a little less frequently used, agak sedikit jarang digunakan. Misalnya kata-kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya itu kan sering kita gunakan, ketimbang kata-kata untuk certain fields, misalnya field of study atau field of job, kata-kata yang berhubungan dengan bidang ilmu tertentu, atau kata-kata yang berhubungan dengan suatu pekerjaan tertentu, misalnya yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Kita jarang misalnya menggunakan kata persalinan, lebih sering menggunakan kata melahirkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi we need to check our knowledge of the words that used most frequently in English. Nah, di sini katanya advanced technology, jadi teknologi sekarang yang sudah meningkat sangat pesat, have made it possible for researchers to analyze thousands of English language texts containing millions of words. Jadi udah bisa sekarang kita menganalisis beribu-ribu kata dalam bahasa Inggris, beribu-ribu teks ya dalam bahasa Inggris yang memiliki jutaan kata. Now, from this research, they have learned that a small percentage of words, about 2,000, are used much more frequently than all the other words. Nah, dari research yang dilakukan ini menggunakan teknologi tadi, ditemukan bahwa ada sekitar 2.000 kata yang sangat sering digunakan dalam bahasa Inggris ketimbang kata-kata lainnya. Jadi, about
2,000 word that use more frequently than the other words. Jadi ada 2.000 kata nih yang harus kita ketahui karena sering digunakan di dalam bahasa Inggris ketimbang kata-kata lainnya. In fact, these 2,000 most frequent words account for almost 80% of most text. Nah, dari 2.000 kata ini yang sering digunakan tadi, itu 80%-nya digunakan dalam sebagian besar teks. You can imagine if we do not familiar with these 2,000 words, that is gonna hard for us to achieve a good reading comprehension. Jadi bisa dibayangkan ya, jika kita tidak mengenali kata-kata ini yang sering digunakan ini, maka agak sulit bagi kita untuk mencapai reading comprehension yang baik, pemahaman bacaan yang baik. That's why kita cek dulu seberapa dari 2.000 kata ini yang kita sudah familiar. And how do we do that? Here is what you can do. First, before you look at the list of 2,000 most frequent word in English, answer this question first ya. Jadi sebelum kita lihat listnya, list kata-kata 2.000 kata yang paling sering digunakan di dalam bahasa Inggris ini, coba jawab dulu pertanyaan ini. We should ask ourselves first about how many unfamiliar words do you think you will find on the list. Jadi sebelum kita lihat listnya, coba kita guess dulu. The one person that know ourselves the most is us. Ya. Jadi satu orang yang paling mengenali diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kitalah yang bisa menebak seberapa banyak, how many words, how many most frequent used word in English that we know. Nah, kira-kira berapa yang kita ketahui? Make a guess dulu. Ditebak dulu kira-kira berapa. I have told you before in our 2 previous meetings that I used the book by Linda Jeffries. So you can read the list or find the list on that book. Yeah, on Appendix 1 on page 303. Lihat sekarang di halaman 303 ini. Ada listnya di situ. Read through the list and mark all the words you do not recognize. Silakan lihat listnya dan lihat berapa kata yang tidak kalian kenali. Berapa? 100 kah? 200 kah? 300 kah? Nah, ada berapa kata yang tidak kita kenali? For example, 100. If you mark many word on the list, kalau banyak yang kita tandai dari list tersebut, berarti it means that there are a lot of or many unfamiliar words ya bagi kita. Kalau ternyata banyak yang kita tandai, ternyata banyak yang belum kita kenali dari 2.000 kata tadi. It means that we probably have some difficulty understanding what we read. Jadi kalau banyak kata-kata ternyata yang belum kita kenali, maka kemungkinannya kita akan mengalami kesulitan dalam memahami bacaan kita. Karena tadi ternyata dari berbagai macam bacaan, 80% dari kata-kata tersebut akan dipakai. Maka bacaan apapun yang kita baca akan ada list dari 2.000 kata ini. Ketika banyak yang kita tandai, yang kita tidak kenali, maka kemungkinan kita akan kesulitan to achieve good reading comprehension. Yeah, you need to spend extra time working on your vocabulary. Ini salah satu cara untuk mengecek vocabulary kita. Udah sampai mana, barulah nanti kita bisa build our vocabulary, bisa kita tingkatkan. First, we need to check your knowledge about the words most frequently used in English. The second strategy is that you need to focus on the word used in academic texts.
Jadi kalau tadi tentang kata-kata yang sering digunakan dalam in English text, ini kita fokusnya kata-kata yang di academic text. Research on academic text, whether it is a textbook or academic journals, has shown that certain words used very frequently in this text regardless of the subject matter. Jadi apapun materinya, bidang ilmunya, ternyata di dalam academic text pun ada kata-kata yang frequently used. Ada kata-kata yang sering digunakan. Mungkin yang sering digunakan itu seperti kata-kata the purpose, the scope, lingkupnya, or the participants, or the analysis, the data collection, seperti itu. Kata-kata yang seperti itu kemungkinan akan sering digunakan dalam academic text. Lalu kenapa? These words allow academic writers to explain or generalize their ideas or research and to compare them with the work of others. Learning this 570, ternyata ada 570 ya untuk yang academic text. Kalau yang general text tadi ada 2000, sekarang yang academic text, there are 570 academic works that can improve your comprehension of academic materials. Jadi, if the purpose of our reading is to read the academic materials, then we need to familiarize ourselves with this 570 something academic words ini. Yeah, you can try this the same as the previous strategies. You make a guess first about how many words that you think you will recognize, and then you compare to the list on Appendix 2 on page 308. And you can see, read through the list and mark the word that you do recognize. How many words that you recognize? Can you recognize 400 perhaps? Jadi kalau bisa mengenali 400 kata berarti sudah banyak, sudah lebih dari setengahnya ya, dari 570 tadi, maka kemungkinan for us to understand the academic materials that we read is higher than if we only recognize about 100 or 50 words. Jadi kalau udah tahu sekitar 400-an, maka kemungkinan bagi kita untuk memahami academic reading material yang kita baca itu akan lebih tinggi ketimbang ketika kita hanya memahami sekitar 50 atau 100 kata. The next strategy number 3, is that we can use dictionary actually. Boleh sebenarnya menggunakan kamus, but we need to use it effectively. Tapi harus secara efektif penggunaannya. Selain definisi, a dictionary provides a great deal of other information about a word. Ada informasi-informasi lainnya yang juga disediakan di kamus ya. Jadi it's not only about the definition or the meaning of the word. It also tells you the part of speech of the word. Jadi ada word classesnya juga, part of speech-nya juga. Whether the word is classified as a noun, a verb, adjective, adverb, or etc. Bisa kelihatan dalam penggunaan dictionary itu. Makanya we need to use this dictionary effectively. We are not only looking for the definition, but we can also see the part of speech of the word, how to pronounce it, and how to divide it into syllables. Jadi ini ada berapa syllables, pronunciation-nya bagaimana. Even sometimes in the dictionary, it's also provide example of how the word is used in a sentence. Bagaimana penggunaan kata-kata tersebut dalam kalimat. Well, here is the example. Let's see number 1. How many syllables are there in scrutinize?
Ada berapa syllables dalam scrutinize? Nah, kita lihatlah dalam kamus. Nah, untuk kamus kira-kira seperti ini ya displaynya. Here is scrutinize. And the pronunciation is scrutinize. How many syllables are there? Scrutinize. 3. So scrutinize consists of 3 syllables. The definition is to examine someone or something very thoroughly and carefully. It is classified as a verb. And here is the example of the using in the sentence. Detectives scrutinize the area looking for clues. It means that the detective examine the area really carefully in order to look for some clues. So it's okay for us to use dictionary, but we need to know that dictionary is not only for finding the definition of certain words, but also we can see the classification of the part of speech, the syllables, and etc. Jadi tidak apa-apa sebenarnya menggunakan kamus, asalkan kita memahami penggunaannya secara efektif. Jadi jangan hanya melihat meaning-nya saja, agar kata-kata ini lebih nyangkut ya, lebih kita kenali. Jadi jangan hanya melihat meaning-nya saja, kita lihat juga, oh ini ternyata adalah verb. Penggunaannya dalam sebuah kalimat bagaimana. Nah, semakin banyak, the more we know about certain word, the more we familiarize ourselves, the longer that word will stay in our mind. Jadi semakin banyak yang kita ketahui, informasi yang kita punyai tentang suatu kata, suatu vocabulary, akan semakin lama kata tersebut untuk stay in our mind. Strategy number 4 is to keep a vocabulary notebook. So you can write the vocabulary. If you encounter new words in your reading materials, you can write them in the notebook. A small notebook is okay, so you can carry it around when you go to some places. Jadi kalau ada kata-kata baru yang kita belum familiar ketika membaca suatu reading material, boleh silakan dituliskan dalam sebuah notebook. Jadi ini maksudnya keep vocabulary notebook itu kita memang membawa notebook. Notebook kecil itu lebih oke ya, biar bisa dibawa-bawa kemana-mana. Jadi kapanpun kita membaca sesuatu, dimanapun, ketika bertemu dengan unfamiliar word, bisa langsung dituliskan di notebooknya. Tapi notebook yang bagaimana yang akan efektif untuk hal ini? Apakah hanya dituliskan kata ini, meaningnya ini, atau bagaimana yang efektifnya? Let's see. Here is an example. Yeah, you can decide for yourself about a method for putting words in order. Bisa kita decide sendiri mau penulisannya bagaimana. Apakah mau di alphabetical order? This is quite hard ya, agak sulit ya kalau kita tuliskan kata-katanya secara alfabet. Mungkin enak memang membacanya ketika sudah selesai, tapi prosesnya it's a little bit difficult because we don't know what word we will encounter. Kita nggak tahu kata-kata apa yang akan kita temui, yang kita kurang familiar tadi. Jadi misalnya mau dibikin ABCD secara alfabet agak sulit. Nah, bisa kita menggunakan, tapi it's okay if you want to do that one. Nah, cara lainnya juga ada bisa dibuat per kategori. What kind of category? Such as a topic. For example, if the topic is about atau based on the genre ya. Kalau genre-nya tentang science fiction, nah, dituliskan kata-kata apa yang kita encounter. Genre-nya fairy tale, kata-kata apa yang kita encounter. Terus genre-nya misalnya young adults, itu kata-kata apa yang kita temukan. Boleh seperti itu. Atau berdasarkan sources-nya, berdasarkan sumbernya. Apakah words-nya itu kita dapatkan dari extensive reading books,
atau dari textbook seperti Advanced Reading Power, buku yang kita gunakan ya. And work from other course book, atau dari buku yang bagaimana, atau dari artikel kah? Boleh berdasarkan sumbernya. Bisa jadi kita kelihatan, oh ini yang sering digunakan dalam sebuah artikel. This one is frequently used in the extensive reading, and the other one is frequently used in the textbook. Tuh. Use 2 pages in the notebook. Jadi gunakan 2 pages seperti ini boleh. Page 1 and page 2. On left hand page, write a word. Bagian leftnya, you can write the word. The word, for example, here is assumption. The part of speech, what part of speech it is? It is a noun, and the syllable assumption. Underline the word the sentence. Nah, tulis sentence-nya. In which you found it. Di dalam sentence yang bagaimana kita menemukannya. Here is the example of the sentence. Now here is I'm sorry, this one is the example of the sentence. How could you make an assumption about their family without meeting them? Oh, ini ternyata sentence-nya. Why we should write the sentence in order for us to know the context. The context on which this words is used. Biar kelihatan konteksnya ini di dalam konteks yang bagaimana, nuansa bagaimana kata ini digunakan. Gitu. And then on the right page, you can write the meaning. Di bagian sini, page yang kedua, boleh silakan ditulis meaningnya. Sebenarnya definition of assumption itu apa? Something that you think is true, although you have no proof. Jadi assumption itu adalah sesuatu yang kita kira adalah sesuatu yang benar, walaupun kita belum punya bukti terhadap hal ini. That what is assumption. So here is how we make effective notebook. So we write the word, we classify the word, we write it into syllables, we write the sentence in which we encounter the words, and also don't forget the definition. Check your knowledge of the word by covering one of the pages and trying to remember the information on the other. Nah, seperti itu ya, untuk kita remember informasinya. Semakin seperti yang sudah dijelaskan tadi, as I mentioned previously, that the more information that we have about that word, the longer it will stay in our mind. Don't forget this one. Next, this is the last strategy. Strategy number 5, use study cards. Jadi selain besides notebooks, we also can use study cards. Study cards can help you review words and make them part of your permanent vocabulary. When you have met a set of cards, carry them with you and test yourself often. Add new words that you encounter and want to learn. You should not remove a word from your set until you are completely sure of the meaning and can recall it instantly. Jadi bisa membuat semacam set of card seperti flashcard gitu ya, yang bisa semacam kartu-kartu gitu yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau ketemu kata-kata baru atau kata-kata yang ingin kita pelajari, tuliskan di card tersebut. Nah, cardnya dibawa kemana-mana. Selagi kita masih mempelajari, we still learn about that word, we still carry that card. We don't remove kita baru bisa remove the word ketika kita memang sudah benar-benar we already understand how the word is used and we can recall it instantly. Jika kita sudah langsung secara instan bisa merecall kata-kata tersebut, bagaimana penggunaannya, meaningnya apa, barulah boleh kita remove dari cards yang kita bawa. Here is example of the card. The card have two sides, yeah, the back and the front, or we can just refer to side A and side B. In side A, we can write the part of speech, the syllables, and the sentence. And the side B, we can write the dictionary definition.
This is just another version of notebook. Yeah, if you prefer to write it in notebook like in strategy 4, that's really okay. But if you prefer to use this kind of study card, it's good too. So you can choose between the notebook or the study card. Okay, that's actually the end of our session today. The 5 strategies on how to build a powerful vocabulary in order for us to gain or to achieve a better reading comprehension. Thank you. See you again on the next session.